Hola a todos, aquí Ravenford y seguimos jugando a The Secret of Monkey Island. En el último capítulo conseguimos encontrar el tesoro, el legendario tesoro de la Isla Melee, que resultó ser meramente una trampa para turistas. Así que no ha sido especialmente épico. Pero bueno, ahora estamos embarcados en derrotar a la magnífica Swordmaster Carla. Aún así, esta nos ha dicho que no estamos aún preparados para ello y estamos buscando a alguien que nos adiestre en el sendero de la espada, de la esgrima. Y ahora hemos llegado hasta aquí, que es la tienda de barcos de segunda mano de Stan, que veo que hay un cartel en la puerta. Welcome to Stan's previously owned vessels. I'm off searching the globe right now for the finest in previously owned marine transportation. Have a look around. I'll be right back. Vale. Parece que Stan no está ahora mismo. Qué desgracia. Bueno, vamos a ver algunos de sus barcos, como este económico en combustible. Es un barco de remos. La verdad es que iría muy bien en los tiempos que corren, que la gasolina está súper cara. Dull. ¿Este qué es? Este no se ve muy boyante, como quien dice. Ah, a fixer-upper. Aquí vemos un barco de estilo vikingo. Y un barco medio hundido. Sí, a mí también, la verdad. ¿Y esto de aquí? Now that's a nice looking vessel. Este es bueno. Igualmente no podemos hacer mucho aquí, así que vamos a irnos. Vamos a seguir con nuestra búsqueda de un maestro de espada y vamos a ir a la casa que hay al fondo de este camino. A ver, ¿qué dice el cartel? Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Sword training, 30 pieces of weight. Vale, no es problema. Cannon firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Tampoco es problema. Grappling hook, 130 pieces of weight. Hook extra. Mi único problema es perder la mano, que no me interesa ahora mismo. Vale, vamos a llamar a la puerta. I think I'll knock. Sí, mira. It'd only be polite. Claro que sí. La educación abre muchas puertas. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Entréname para ser mejor que la maestra de espada. Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? You? Me encantan You could never be half the sword las caras de fighter los Carly personajes. is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said, "But I digress. You just don't have what it takes." Sí que las I tengo. do so have what it takes. You do not. Sí. I do so. You do not. Sí. I do so. I like your spirit. I'll do what I can. Of course, it'll cost you. What do you got? Creí que lo harías Well, I figured gratis. you'd do it for free. Well, you figured wrong. What else have you got? Vale. Tengo Well, I 30 got 30 pieces of doblones. 8. Say no more, say no more. Tenía que intentar sacar Let's see gratis your la sword. clase. Vale, echarle un Okay, vistazo. check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Vale, perfecto. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it? Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself, but seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Vale. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student mentor pieces of 8 bonding.
that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. ¿La máquina? Machine? Is this gonna hurt? Vale. Yikes. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. No, a ti no, pero a mí sí. Distance, distance! Advance, thrust, recover, parry, repulse. No! Beat first, then lunge. Distance, distance! Hours later. Vale. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay. Imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? Perdón, estaba un poco distraído porque me parece que la parte más peligrosa de esta máquina es el mono que hay allá arriba. No sé lo que hace, no sé lo que acciona, pero diría que es peligroso. Bueno, a ver, tu madre también. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, vale. It's razor-sharp wit like that that wins fights. Estamos aprendiendo el auténtico secreto de la esgrima. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed 2 cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? Qué apropiado, tú peleas como una vaca. How appropriate. You fight like a cow. No, no, no. Vale. That was the response from the last insult. Doesn't even make sense when used here. Me encanta. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Vale. Razor sharp. Ajá. Now, I suggest you go out there and learn some insults. Vale. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. No, no me siento estafado porque este juego es fantástico. Vale, parece que tenemos que comenzar a aprender insultos. Hemos de pelearnos con piratas. Vamos a ir hacia allí, a esperar a algún pirata que pase y ya aprenderemos alguno de sus valiosos insultos. Vale, a ver, que aparezca alguno... ¡Ah! Se ha ido para el otro lado. ¿Y si me pongo aquí? Será más fácil. Stopping a pirate can be dangerous Ajá. to your health. Vamos a demostrar nuestra valía con la espada. Me llamo Guybrush Threepwood y ha llegado tu hora. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Llevarás mi espada como si fueras un pincho Soon you'll moruno. be wearing my sword like a shish kebab. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Vale, todo el mundo se sabe esta, creo. Vale, estoy perdiendo. There are no words for how disgusting you are. ¿Qué apropiado tú peleas como una vaca? How appropriate. You fight like a cow. De acuerdo, esto no está saliendo muy bien. Have you stopped wearing diapers yet? Yo soy cola, tu pegamento. I am rubber, you are glue.
¡Ah! Mi espada. I give up. You win. Vale, esto no ha salido muy bien. Probemos el siguiente enfrentamiento. A lo mejor va mejor. What you be wanting, you scurvy lubber? ¿Te has dado cuenta que todos los caminos llevan a Roma? Ever notice how all these roads start to look the same? Now that you mention it, they do. He's probably just that we're tired. Vale, me llamo Guybrush Threepwood. Ha llegado tu My hora. name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Luchas como un You ganadero. fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow. Vale. I got this scar on my face during a mighty struggle. ¿Sí? Oh, yeah? People fall at my feet when they see me coming. Vale. Mira cómo I'm tiemblo. shaking. I'm shaking. Vale, tampoco ha salido muy bien. Yikes, nice move. Bueno, he aprendido algunos insultos nuevos, así que tocará usarlos. A ver. Move out of the way or I cuts my way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Volvamos al proceso. Allá vamos. La gente cae a mis pies al verme People llegar. fall at my feet when they see me coming. Even before they smell your breath. ¿Eh? Have you stopped wearing diapers yet? Otra vez este, no sé lo que significa. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. First, you'd better stop waving it like a feather duster. This is the end for you, you gutter-crawling cur. ¿Sí? Oh, yeah? Uncle! Uncle! Vale, tengo de entrenar más. Está claro What you que be hay algo que wanting, hago mal. you scurvy lubber? Pelear. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Te ha llegado la hora, palurdo de This is the chapatas. end for you, you gutter-crawling cur. I am rubber. You are glue. Vale, no se sabe esta. Obtuve esta cicatriz en mi cara de una lucha a muerte. I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose. Es esa, vale. You make me want to puke. Espero que no I hayas... hope now you've learned to stop picking your nose. No estoy siendo muy... Have you stopped wearing diapers? Porque todo el mundo me dice pero no lo sé yo. Yo soy I cola tu am rubber, pegamento. you are glue. Esto puede llevar mucho Yikes, tiempo nice o poco move. tiempo. Dependiendo de cómo yo me lo ocurre. This better be important. Voy a preguntar el de los My pañales name primero. is Guybrush Threepwood. Prepare to die. A ver, el de los pañales. No. ¿Has dejado de usar Have you pañales? stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? Vale, de acuerdo. Lo tengo. Ya sé cómo se dice esto. You have the manners of a beggar. ¿Qué apropiado How tú peleas como una vaca? You fight like a cow. Vale, no ha funcionado. I'm not gonna take your insolence sitting down. ¿Sí? Oh, yeah? ¡Jope! Where did my sword go? Detrás, Guybrush, detrás. Cógela. Vuelve. Aye, this better be important. Es un duelo a espada. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Estamos aprendiendo el maravilloso arte de la lucha a espada con insultos. Ha llegado tu hora, palurdo de chapatas. This is the end for you, you gutter-crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point? Vale, no ha salido bien.
People fall at my feet when they see me. Esa me la sé, esa me la sé. Incluso antes de que te cuelan el Even aliento. before they smell your breath? Ajá, tengo la iniciativa ahora. Es la primera vez que tengo la iniciativa. Me das ganas de vomitar. You make me wanna puke. You make me think somebody already did. Vale, ahora ya no tengo la iniciativa otra vez. I've heard you were a contemptible sneak. ¿Así? Oh, yeah? ¡Ah! ¡Maldición! Oh, I give up. You win. Tenía la iniciativa esta vez. La tenía. ¡Qué asco! What you be wanting, you scurvy lubber? My Vale, name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. allá vamos de nuevo. Has dejado de usar pañales. He oído que eres un soplón I've heard you were despreciable. a contemptible sneak. I'm shaking! I'm shaking! Vale, tengo la iniciativa. No hay palabras para describir lo asqueroso There que are eres. no words for how disgusting you are. I'm shaking! I'm shaking! Vale, este no es muy bueno. No pienso aguantar tu insolencia I'm que not gonna sentada. take your insolence sitting down. I am rubber! You are glue! Ah, no sabe las respuestas a ninguna de estas. I give up! You win! Vale, esperemos a otro pirata si acaso. ¿Pero por qué todos se van arriba? Move out of the way, or I cuts me way through. A ver si este sabe My más. name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. ¡Jaja! Es como un granjero. Deja de usar pañales. He oído que I've eres un heard you were a soplón contemptible despreciable. sneak. Oh yeah? Ah, necesito a alguien que sepa estas. No hay palabras para describir lo asqueroso que There are eres. no words for how disgusting you are. Yes, there are. You just never learned them. You have the manners of a beggar. ¡Ah! Esta no la sé, creo. Yes, there are. You just never learned them. Vale, no creo que sea correcta esta. I've spoken with apes more polite than you. ¿Así? Oh, yeah? Where did my sword go? Detrás, Guybrush. Detrás, defensa, defensa. What you wanting, you scurvy lubber? Venga, vamos a probarlo de My nuevo. name Si is veo que esto Guybrush se alarga, Threepwood. haré un corte al Prepare to vídeo. die. Pero creo que puedo en 2 minutos aprender las que me quedan. He hablado con I've simios más spoken with educados que apes tú. more polite than you. I am rubber, you Vale, are esta no la glue. sabe. No hay palabras para describir. No, este sí. No pienso aguantar tu insolencia aquí I'm not sentada. gonna take your insolence sitting down. I am rubber, you are glue. ¿Tampoco la sabe? Tienes los modales de un You have the mendigo. manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. ¡Oh! Vale, tengo la contestación de esta. I'm not gonna take your insolence sitting ¡Ah! down. Sí que la sabe, por eso no la ha dicho. Even before they smell your breath? Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Vale, esa tampoco la conozco. And I've got a little tip for you. Get the point? Qué Where desastre. did my sword go? Guybrush detrás. Move out of the way, or I cuts me way through.
Uy, My qué name is poco Guybrush educados son estos Threepwood. piratas. Prepare Bueno, son to piratas, no die. sé por qué, me sorprendo. A ver. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast? Vale, tengo esta ahora, perfecto. Have you stopped wearing diapers yet? Vale, esta la sé. Why, did you want to borrow one? ¡Ja! Vuelvo a ganar la iniciativa. Y ahora tengo que decir... I'm Esta. not gonna take your insolence sitting down. I am rubber, you are glue. Vale, no sabe la respuesta. Otra que no sepa yo la respuesta. I've spoken with apes more polite than you. I'm shaking, I'm shaking. I give up, you win. ¡Ah! Aún no soy capaz de vencer a la Swordmaster. Si no lo dirían, que soy tan buena como la Swordmaster. Bueno, tan bueno como la Swordmaster. Vamos a esperar aquí. Aye, this better be important. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Venga, somos capaces. Soy capaz de... Has dibujado soplón de... He oído que eres un I've heard soplón de you were a especial. contemptible sneak. Oh, yeah? ¡Ah! Nadie sabe esta. I'm not gonna take your insolence sitting down. Your hemorrhoids are flaring up again, eh? Vale, ya sé esta. Have you stopped wearing diapers yet? Vale, esta puedo contestarla. Why, did you want to borrow one? Me hace gracia porque diría que la voz de Guybrush, dependiendo de si la contestación es correcta o no, es diferente. O sea, hay la toma con inseguridad y la toma con seguridad. I've spoken with apes more polite than you. Oh, yeah? He ganado. Wow, you're good enough to fight the sword, master. Sí, bueno, pero no suficientemente bueno todavía. This better be important. A ver. My name is Guybrush Threepwood. Casi lo tengo, casi lo Prepare to tengo. die. Ah, he tardado más de lo que esperaba, pero creo que pronto lo tendré. A ver... I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you at all. Ah, vale. My handkerchief will wipe up your blood. Esa es nueva. Espero que ya hayas aprendido a no tocarte la I nariz. hope now you've learned to stop picking your nose. Ah, vale. I'm not gonna take your insolence sitting down. Ah, esta la sé también. Te están las Your almorranas. hemorrhoids are flaring up again, huh? Ajá. Tac, 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 tac. Domino otra vez la situación. Tienes los modales de You un have mendigo. the manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. ¡Ah! Me ha ganado, pero por muy Where did my poco. sword go? Me ha ganado, pero porque he conseguido saber los insultos que me faltaban. Guay. Move out of the way, or I cuts my way through. A ver, me falta alguna. My name is Guybrush Threepwood. Prepare Lo pruebo to una vez die. más y... Me gustaría ganar la Sword... Es posible ganar la Swordmaster a la primera, así que me gustaría conseguirlo. Al gameplay. He hablado con I've simios más spoken with educados que apes tú. more polite than you. I'm glad to hear you attended your family reunion. Ajá, tenemos una. Tenemos otra. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Vale, esta es fácil. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Vale.
Un soplón despreciable. Creo que los tengo ya todos. ¿Me das ganas de vomitar? You make me wanna puke. I am rubber. You are glue. Vale, no se lo sabe. I'm not gonna take your insolence sitting down. Oh, your hemorrhoids are flaring up again, eh? Vale, se la conoce. Have you stopped wearing diapers yet? ¿Por qué acaso querías pedir una Why? Did prestada? you want to borrow one? Wow, you're good enough to fight the sword master. Vale. Creo que ya lo he intentado bastantes veces. Vamos a probar de luchar contra la maestra de espada. Quiero intentar ganarla a la primera. Es difícil, pero no imposible. How dare you approach the swordmaster with... Oh, it's you again. Vale, me llamo Guy Bruce Tripwood, prepárate para morir. My name is Guy Para Rush morir. Streetwood. I've come to kill you. Nothing like being honest. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Let's get this over with. Muy bien. I will milk every drop of blood from your body. Ah, qué apropiado. Tú peleas como una vaca. How appropriate. You fight like a cow. ¡Ajá! Comienzo con la iniciativa para mí. My last fight ended with my hands covered with blood. Ah. Espero que hayas aprendido a no tocarte la nariz. I hope now you've learned to stop picking your nose. Only once have I met such a coward. Ah. Solo he conocido a alguien tan cobarde como tú. Quería asegurarme que estuvieras a gusto conmigo. I wanted to make sure you'd feel comfortable with Oh, me. esta no era buena. No, no era buena. No. If your brother's like you, better to marry a pig. Ah. ¿Por qué? ¿Acaso querías pedir uno prestado? Why? Did you want to borrow one? Mierda, he empezado bien, pero lo estoy yendo fatal. My wisest enemies run away at the first sight of me. Ah. Incluso antes de que huelan tu aliento. Even before they smell your breath? Vale, vuelvo a ganar iniciativa. I've got the courage and skill of a master swordsman. Ah. 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 No sé qué contestar a esto. Creo que me faltan insultos. Una pena que nadie haya Too oído bad hablar no de one's ti. ever heard of you at all. I hope you have a boat ready for a quick escape. ¿Tan rápido corres? You run that fast? ¡Ah, maldición! No lo estoy haciendo bien. You are a pain in the backside, sir. Ya están fastidiando otra vez las almorranas, Your ¿eh? hemorrhoids are flaring up again, huh? My name is feared in every dirty corner of this island. Qué pena me da que nadie haya oído Too hablar de bad ti. no one's ever heard of you at all. I give up. ¡Oh! ¡Victoria! You win. ¡A la primera! Well,
I hope you're happy. You can go back and brag to all your friends about how you beat the Swordmaster. You'll need proof. Here. This should convince them. ¿Otra camiseta? ¿100% algodón? It says, I beat the Swordmaster. Bueno, lo he conseguido. ¿Qué es lo importante? Soy un campeón de esgrima. Y lo he conseguido a la primera, que es lo más importante. Que es difícil conseguirlo a la primera. No imposible, pero difícil. Ha habido un par de veces que he dicho... por poco... Pero no. Vale, ya tengo otra de las pruebas superadas. Solo me falta robar en la mansión de la gobernadora. Que este es fácil, si no recuerdo mal, porque ya tengo todo lo necesario para hacerlo. Tenemos que venir al Scumbar. Esperar que se vaya el cocinero. Si me espero aquí creo que es más rápido. Y ya está. Vamos para allá, caminar a la puerta. Y ahora creo que tengo de usar pétalo amarillo con cacerola con estofado. It's not a bay leaf, but every cook makes substitutions. Vale, y ahora tengo de usar el cacho de carne con el cocido picante. Y ahora tengo... coger carne estofada. Ow! Got it! It's some sort of meat, or meat-like substance. Vale, y ahora creo que esto hace que la flor sea... Ahora esto creo que es un somnífero. Si no me equivoco, estoy recordando esto ahora mismo. Creo que la idea la teníamos que sacar de Otis, el prisionero de la cárcel. Voy a preguntar un poco. Voy a hacer la pregunta, porque creo que la pista se saca de allí. Solo que yo me he avanzado. Aquí. Hablar con el prisionero. Come to interrogate the prisoner again, huh? ¿Te puedo Can I traer get you algo? anything? Yes? You can get me out of here! Actually, something to get rid of these rats would be nice. I'll trade you this carrot cake my Aunt Tilly made. I hate carrot cake. Ah, So, how's the food in there? Oh, you know, the usual. Slop, grog, gruel, rats, bugs, and body lice if I can catch them. I have a carrot cake my Aunt Tilly made, even though she knows I detest carrot cake. Actually, the cook at the bar is an old friend of mine, and sometimes he sneaks me food, like pork trimmings, mostly feet and lips, but once in a while, he brings this really odd rump roast. es That's asqueroso, no quiero oír una disgusting. palabra I don't más. want to hear any more. Hey man, you asked. Dime, ¿quién So quería who wanted to incriminar? frame you? Incriminarte. I don't know who exactly. I think it was a conspiracy. And if there's one type of piracy I don't like, it's conspiracy. Look, I like Qué visitors malo. and everything, but I don't have much more to say. Plus, my throat's getting dry from all this talking. Why don't you go find someone else to talk to? It's not like I'm the only pirate left on the island or anything. Vale. Master, for the pirate who cares about first impressions. De acuerdo. Vamos aquí. Es que creo... Ha hablado del estofado, pero el estofado no tiene nada que ver. Es una pista falsa eso.
que yo recuerdo que es contra los caniches asesinos. Vamos a dar carne a caniches asesinos. ¡Aleja! Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Está bien saber eso. Está bien saber eso. A ver los They're caniches. sleeping peacefully. Perfecto. Vamos a tirar por la puerta. Abrimos la puerta. Entramos. A ver. ¿Qué hay por aquí? Abrimos la puerta esta. Tenemos que encontrar... This door appears to be locked. por aquí no. Hay un cuadro ahí. I don't recognize the man, but that looks like the dog in the bar. El perro del bar. ¿Qué haría aquí? Abramos esta puerta. Entremos por aquí. This looks like a job for Fester Shinetop. El sheriff. Ups. Vale, parece que está viendo pelea. Me ha gustado cómo estaba en el inventario. Hipnotizar rinoceronte peleador. Caminar a... No! Not the red button! Botón rojo. ¡Ay, Dios! Está viendo una buena pelea fuera de escena, ¿eh? Tan, tarán, taran, taran, taran. It's a Mirad big, enorme Jack. ugly, hairy yak wearing some wax lips. I can't move it. No puedo empujar al tremendo y peligroso Jack. Tirar. Tremendo y I peligroso can't Jack. move it. ¿Vale? No podemos hacer nada. Caminar a... Coger... Quitagrapas. Usar quitagrapas en... Tremendo y peligroso Jack. ¡Ah! Maldición. Caminar a libros. Manual de I'll estilo. need this. Vale, cogemos un I manual. must be nuts. Vale, ahí va. Otra vez. Coger labios de cera. Hack! Gophers! ¿Qué demonios? Coger repelente para ardillas. Repelente de ardillas con ardilla. Usar repelente de ardillas con otra ardilla. Usar repelente de ardillas con horda de ardillas. Usar repelente de ardillas con hombrecillo raro. Caminar a... fabuloso It's ídolo. beautiful. Tenemos el ídolo, sí. Abrir cerrojo. I can't open it. Uh-oh. Coger silla pesada. Usar silla pesada con sheriff. ¡Hala! ¡Pum! Y la pelea continúa. That should hold him for a while. Se If entretendrá por un only I had a rato. file, I could get the idol. Si tuviera una lima podría sacar al... Me falta una lima. Ah, vale. Vale, ya imagino dónde está la lima. Si no le gusta el pastel. Bueno, podemos volver más tarde. Vale, imagino que hay una lima en el pastel. Que le han dado a Otis. ¿Y si le doy el pollo de goma? Dar pollo de goma a Otis. Dar pollo de goma a prisionero. I don't want anything but my freedom! And maybe something to get rid of these rats.
Espera, repelente para ardillas. Dar repelente para ardillas a prisionero. Hey, this might work on the rats. Thanks. Here's the cake. Mira el It's pastel. heavy. Pesa mucho. Usar pastel. Mira It's a lima. raspy metal file. Ah, perfecto. Pues vamos. ¡Ajá! Por fin encontré la utilidad de ese repelente para ardillas. Perfecto, perfecto. Hemos terminado con... Perfecto. Ya tenemos la lima. Una cosa, ¿qué es este manual de I think estilo? it's some kind of religious text. Manual de estilo. I bet this will come in handy. They're yak-sized and covered with slobber. I'm certainly not going to chew on them. Vale, no parecen muy útiles, pero a lo mejor encontramos alguna utilidad para ello. Vale. Vamos. Abrir puerta. I locked the sheriff in there. Vale, ¿y esa otra puerta? No. Vale, vamos a la otra puerta otra vez. Aquí. This door appears to be locked. Vamos por el agujero abierto entonces. I don't see anything special about it. I've got the file. ¡Allá vamos! Caminar. ¡Au! Usar manual de estilo con trituradora. Tenemos confeti con clase. Confeti con clase en el payaso. Vale. Tirar labios de cera en fuego. Vale. Ahí está viendo algo que no estoy entendiendo muy bien. Usar lima en... Pezuñas de rinoceronte. Caminar a usar lima en cerrojo. Coger fabuloso ídolo. Lo tenemos. ¡Ay! ¡Ah! Au, 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 au. Whew. That was a close one. At least I got the idol. But I'm not done with you yet. Maldición, el sheriff. Uh-oh. Thought you could get out of here with the idol of many hands, did you? Look, I can explain. So can I. You poisoned the governor's pet poodles. They're just sleeping. Broke into her house The door was unlocked. and stole one of her most valuable pieces of art. No, you've got it all wrong. Oh, really? Well, let's hear your explanation. Pertenece a un museo. It belongs in a museum. Ah! What's going on here? I caught this hoodlum making off with your idol, Governor. He says it belongs in a museum. That's right, it does. What? You heard me, Fester. Ah, The real funcionado. question is, how did he get in here while you were on guard? Oh, just go away, Fester. I can handle this. I'll deal with you later. Parece que no le caemos muy bien a ese sheriff. Sorry about him. He's new. I'm Governor Marley. Governor Elaine Marley. Oh la So my la. idol belongs in a museum, eh? Bueno, esto... Gosh. Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit, not many get as far as you have. Vaya. Golly. My lookout told me of your arrival. I've wanted to meet you ever since I heard your fascinating name. Oh, ¿te gusta mi nombre? Tell me, Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one. Your face is too
sweet. Oh, esa sonrisa es muy dulce. I see. Well, you're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do? I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. I really wish I knew how to talk to women. Perdón que me ría tan a carcajada abierta, pero es que me suena muchísimo a mí mismo. Ay. ¡Uy! Where do you think you're going, Throom Wade? ¿Sabes? Aún no es demasiado tarde para que seamos amigos. You know, it's not too late for us to make up and be friends. Yeah. And it's also not too late for me to kill you and still make it to the bar for happy hour. Hand over your sword. Uh-oh. Uh-oh. This is the end of the road, my little pantalooned pal. Your troublemaking days on Melee Island are over. My plans for the governor are far too important and much too near completion to risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spicecake or Droopface or whatever your name is. No! This might actually turn out to be a pretty good day. ¿Vale? Parece que estamos metidos en un lío. Guybrush está metido en un lío y si no hacemos algo rápido, moriremos. Y quizás es el momento ideal para dejar el vídeo aquí. En el próximo capítulo intentaremos escapar de esta trampa mortal. Pero eso será en el siguiente vídeo, en la misma Batora, en el mismo Batcanal. Hasta entonces, muchas gracias por ver el vídeo y os espero en el siguiente. ¡Hasta pronto!